Good evening to all the respected family members, my beloved students of Shudhir Memorial Institute. Namaste, dear parents. 2020 has been the most difficult and challenging year for all of us. All of us are fighting against odds, and every day we are accepting challenges in different situations, in different phases of life. The time has come that we should walk hand in hand to eradicate this pandemic era from our lives. December month has always remained a very enthralling month for all of us. This month has always kept the students and teachers busy in all co-curricular activities like annual sports, annual concert, exhibition, school fete. The enthusiasm to participate in the different cultural programs remained the priority for the students, and their effort was simply unimaginable. Unfortunately, this year the pandemic situation has somewhere put limitation to social gathering. But even then, this could not break the spirit and enthusiasm of the students or the teachers. If we look down the memory lane, we have got the opportunity of having many eminent personalities as guests in our school, like the distinguished authors, scientists, and renowned film actors, authors. We have witnessed the veteran actor Mr. Soumitra Chattopadhyay, renowned comedy actor Mr. Chinmoy Roy, renowned film director Mr. Raja Sen, Mr. Shobbushachi Chakraborty, whom we know as Feluda, National Award winner and playback singer Imon Chakraborty, and the names are endless. Apart from these, we have been enlightened by the eminent educationists with their valuable advices. We have also heard our students who have achieved success in different fields and made us proud. Every year, the toppers of class 10 and 12 and the achievers in the field of sports and school co-curricular activities are felicitated. But this year, COVID-19 has put bar on this. Crossing all the hurdles and breaking the shackles, we are once more hopeful that the new normal situation will make our life easy. It has become tougher for the students who are unable to enjoy the school, class environment and had to equally bear with the challenges. It is the students for whom we are always standing as friend, philosopher and guide. And so, dear students, like every year, this year also we have arranged a short program for you. The efforts shown by the participants is highly commendable, and we keep the ray of hope for all that we will surely step in better future. Let us pray to God to heal the world with His love and blessings, who have suffered the losses of their near and dear ones. Thank you.
dear teacher and non-teacher, and my beloved student, I welcome all of you in this 25th annual function of Sudhir Memorial Institute, although unseen, but very much there in our mind. I believe there in distance is our promised goal, and we are continuously marching to achieve this goal during this pandemic COVID-19. আমাদের জীবনের দেবতা, জীবনের ধ্রুবতারা আজ রুদ্ধ কারাগারে। সেই কারাগার ভাঙতে হবে। ভাঙ ভাঙ কারা, আঘাতে আঘাত কর, ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখি, এসেছে রবির কর। আসুন আমরা সেই পাখির গান গেয়ে বলি ওরে ভয় নাই। প্রকৃতির কাছে আমার আন্তরিক প্রার্থনা হচ্ছে মধুবাতা ঋতায়তে মধুস্খলন্তি সিন্ধু মার্ধীর্ণ জায়তে। পৃথিবীর বাতাবরণ শুদ্ধ হয়ে উঠুক, সমুদ্রের জল হয়ে উঠুক মধুময়, মধুমক্ত মুত শশী মধুমৎ পার্থিবং রজ, মধু দৌরিস্তা পিতা। দিন এবং রাত্রি হয়ে উঠুক শুদ্ধ, পৃথিবীর ধূলিকণা হয়ে উঠুক মুক্ত জীবাণু থেকে। আমাদের যে অন্তরিক্ষে বসে আছেন পিতৃপুরুষ মাতৃপুরুষ, তাদের সকলেরই মধুময় হোক জীবন। মধুমান্য বনস্পতি মধুমৎ অস্তু সূর্য, মাধ্যির গাব ভবন্তু। সমস্ত গাছপালা মিষ্ট ফল প্রদান করুক, সূর্যের কিরণ হয়ে উঠুক জীবনদায়ী, গরুর দুগ্ধ হয়ে উঠুক শুদ্ধ পানীয় এবং জীবন দান করুক। আমি এই কথা বলে শেষের কবিতা হলো আমাদের উই মাস্ট ওভারকাম অ্যান্ড উই শ্যাল ওভারকাম। Keeping yourself fit and fine. Again, we have come towards the end of this year. The month of December is always considered as the month of festival for our school. However, in this year, due to COVID-19 pandemic, we could not do anything in our school. This COVID-19, it has taken a lot of things from human life, but please do remember, it has taught us many things. And one of the most important things is it has taught all of us to be self-disciplined. I remember when the breakdown took place towards the end of the month of March, all of us have to lock ourselves inside our home. And for children at this young age, it's too tough to stay inside the closed doors. But all of you have done it very well. So that itself tells you about the disciplinary part of it. Even though you are not in school, but home, all of you have shown your patience and all of you have been disciplined. Coming to the academics arena of our school, the board couldn't complete its examination. However, few examinations were held, and based on that the results have been declared, and we are very happy to let you know that in class 10 altogether 26 students got above 90% mark, and in class 12 52 students got above 90% mark. And the toppers of class 10 are Swastik Das, who got 98% marks, Shrestha Datta Bhonik got 97.2%,
Prashmita Som got 97%. And in class 12, we have Sivan Kundagrami who got 97.8% mark, Trishika Haldar who got 97.4% mark, and Indrani Chakrabarti who got 96.8% mark. Coming to the competitive examinations, I am very happy to let you know that altogether 40 students got chance in engineering and 7 students got chance in NEET, that is the medical entrance test. And as you all know, the expectation of the teachers, like people like us, are more from you all. Hence, this year we are expecting better result in the board examination, both in 10 and 12, and of course in the competitive examinations. Remember, while giving the online classes, a team of teacher, some technical staff member, and the supporting staff, all of them have been working constantly to make it a hassle-free. Even though we all are away from us, but then we all are closer to you through these electrical gadgets and through these digital techniques. Coming back next, during this annual sports day, since it cannot be done physically, so our physical education teacher together with a team of another teacher tried their level best to put up a YouTube link for you. Hopefully you all have enjoyed it. Unfortunately, we couldn't do this science exhibition and this fete and all other these festive things which we used to do during the month of December. Towards the end of my speech, dear children, we would like to see all of you to come back to school, and I am very much sure you people are also eagerly waiting for the same. Wish you all the best. Good luck. আমাদের এবারের থিম হিল দ্য ওয়ার্ল্ড। আসলে প্রত্যেক বছর আমরা সুধীর মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউটের অ্যানুয়াল কনসার্ট নানা রঙে সাজিয়ে থাকি এবং এর একটা নির্দিষ্ট বিষয় থাকে, এর একটা নির্দিষ্ট থিম থাকে যাকে নিয়ে আমরা কাজ করি। সেই থিমগুলো কিছু না কিছু বার্তা বহন করে, আনন্দ দেয়, আমাদের উৎসাহিত করে, নতুন করে বাঁচতে শেখায়। কিন্তু এবার আমরা এক অন্য পরিস্থিতির মুখোমুখি। আমাদের জীবনের সেই চেনা ছবিটা অনেকখানি পাল্টে গেছে। আমরা হয়তো প্রতি বছরের মতো সকলে একসাথে মিলেমিশে এবারের কনসার্টটা করতে পারিনি, কিন্তু তবুও আমরা দূরে থেকেও একে অপরের অনেক কাছে আছি। তার ফলশ্রুতি আমাদের এই ছোট্ট প্রয়াস। এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েও আমরা কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অব্যাহত রেখেছি। আমাদের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা চেয়েছি নিরাময় হোক এই বিশ্ব। সকলেই তাদের পারফরমেন্সের মধ্যে দিয়ে বলতে চেয়েছে, দুঃখ কষ্ট যাই থাকুক, আমরা হার মানব না। অন্ধকার রাতের পরেই আসবে নতুন ভোর, নিরাশার পর আসবে নতুন আশার ঝিলিক। দুঃখের রাত যত দীর্ঘই হোক না কেন, কেটে যাবে ঠিক, নিরাময় হবে বিশ্ব। Hello everyone, I'm Arunim Ghosh of class 11E and I'm going to present Ravindra Sangeet for our annual function and in the theme of Heal the World. Thank you. আজ যেমন করে গাইছে আকাশ, তেমন করে গাও গো। আজ যেমন করে গাইছে আকাশ, তেমন করে গাও গো। আজ যেমন করে
যেমন করে চাইছে আকাশ, তেমনি করে চাও গো আজ যেমন করে। আজ হাওয়া যেমন পাতায় পাতায় মোর মরিয়া বনকে কাদায়। আজ হাওয়া যেমন পাতায় পাতায় মোর মরিয়া বনকে কাদায়, তেমনি আমার বুকের মাঝে কাদিয়া কাদাও গো আজ যেমন করে। গাইছে আকাশ তেমন করে গাও গো আজ যেমন করে। গাইছে আকাশ তেমন করে গাও গো আজ যেমন করে। ধন্যবাদ।
नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सौ चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। Hello everyone, I am Mayur Das of class 10. Today I am going to sing Nochiketas, one of the famous song. Hope you enjoy it. একদিন ঝড় থেমে যাবে, পৃথিবী আবার শান্ত হবে। একদিন ঝড় থেমে যাবে, পৃথিবী আবার শান্ত হবে। বসতি আবার উঠবে গড়ে, আকাশ আলোয় উঠবে ভরে। জীর্ণ মতবাদ সব ইতিহাস হবে, পৃথিবী আবার শান্ত হবে। পৃথিবী আবার শান্ত হবে। আজ অশান্ত দিন, বেঁচে থাকা আশাহীন, তবু পথে যাওয়া বিরাম।
ধূসর আকাশ আজ কালে নেবে বধূ সাজ, এই বিশ্বাসে সংগ্রাম। একে একটা নাও ভেসে তাই গান গে স্বপ্ন বেঁচে যায়। একে একটা নাও ভেসে তাই গান গে স্বপ্ন বেঁচে যায়। প্রশ্নেরা তবু শুধোয়, কবে পৃথিবী আবার শান্ত হবে, পৃথিবী আবার শান্ত হবে। There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Fear or dread, we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us. Growing, make a better world, make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. For you and for me, for you and for me. उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया,
गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं, मगर यकीन रख ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान है। बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान है। खौफ बरपा है, हर तरफ लोग हैरान हैं। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया, ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया। मगर ना समझ है जो इंसान को हराने आया। इतिहास गवाह है ये मसला भी सुलझ जाएगा। इतिहास गवाह है ये मसला भी सुलझ जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है गुम हुआ है, टूटा नहीं। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है गुम हुआ है, टूटा नहीं। यही जज्बा फिर असर लाएगा, फिर उभर आएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई। रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं। Hello, I am Aniket Das from class 7 section C. Today I am going to sing a song, O Palan Hare. O Palan Hare, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हम
कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुम ही हमका हो सहारे, तुम ही हमरे रखवारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। चंदा में तुम ही तो दिए हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से, ये गगन है मगन, तुम ही हो दिए हो उस तारे, भगवन है जीवन, तुम ही ना सवारोगे तो क्या कोई सवार, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। नमस्कार। Hello everyone, my name is Shouparna Chattopadhyay. Today I am going to recite a poem for everyone. কবি অচিন্ত কুমার সেনগুপ্তের কবিতা মানুষ ঈশ্বর হবে। ঈশ্বর মানুষ হয়েছেন, এবার মানুষ ঈশ্বর হবে। সামান্য কোটি বস্ত্র পরিয়ে ক্রুশে আরোপ করল যিশুকে। চারটে সৈন্য যারা তদারক করছিল, তারা বসলো যিশুর পোশাক নিয়ে ভাগাভাগি করতে। কেউ নিল বহির্বাস, কেউ কোমর বন্ধ, কেউ পাগড়ি, কেউ জুতো। কিন্তু গায়ের জামাটাকে নেবে? কি সুন্দর জামাটা, এক ফোঁড় সেলাই নেই কোথাও, সমস্তটা একসঙ্গে বুনে তোলা, বুঝি ওর মার তৈরি। কিন্তু এটা তো আর ছিঁড়ে 4 ভাগ করা যাবে না। এসো আমরা জুয়ো খেলি, দেখি কার বরাত খোলে। যিশু নিদারুণ যন্ত্রণায় বিদ্ধ হচ্ছেন, আর তাঁরই ক্রুশের নিচে বসে জুয়ো খেলছে সৈন্যরা। নিপীড়িত মানুষের মধ্যে কাঁদছে নিঃস্বর, আমরা ওদিকে দেখছিও না তাকিয়ে। কে কোনো ভোগ্যবস্তু আয়ত্ত করতে পারি, তারই ফিকিরে বসেছি জুয়ো খেলতে। দুটো চোরের মাঝখানে রাখা হয়েছে যিশুকে। চরম মুহূর্তেও পাপীকে ত্যাগ করেননি যিশু। চরম মুহূর্তেও তিনি পাপীর প্রতিবেশী, একেবারে বাস্তব কাজটিতে। পাদ্রী, পুরোহিত থেকে পথচারী সবাই গাল দিচ্ছে। কতই তো বয়ে বেড়াতে তুমি ভগবানের পুত্র, কই দেখি নেমে এসো ক্রুশ থেকে, পুত্রত্ব দেখাও। আবার বলা বলি করছে, যদি পুত্র হতো ভগবান নিশ্চয়ই ওকে ভালোবাসতেন, আসতেন সাহায্য করতে। যখন কেউ আসছে না, বোঝা যাচ্ছে ওর বাহাদুরি। ওর বাহাদুরি? যিশু যদি আসতেন, নেমে কি প্রমাণ হতো? প্রমাণ হতো ঈশ্বর প্রেম ক্রুশ পর্যন্তই যেতে পারে, ক্রুশ অতিক্রম করে যেতে পারে না মৃত্যু পর্যন্ত। যেন যতক্ষণ ক্রুশকে বহন করে আনছে, ততক্ষণই প্রেম। সেই ক্রুশে বিদ্ধ হলে আর প্রেম নেই। যেন প্রেমের কোথাও টানা যায় সীমারেখা, বলা যায় এতটুকু, অত দূর, এই অবধি। শুধু বাঁচালেই প্রেম, মারলে প্রেম নয়।
এমন কি যন্ত্রণা আছে যা প্রেম বইতে পারে না? কি লাঞ্ছনা আছে যা পারে না ক্ষমা করতে? হে ঈশ্বর, আমাকে তুমি কেন ত্যাগ করলে? এ কান্না তো আমাদের কান্না, আমাদের নালিশ। যিশু যদি যন্ত্রণার মধ্যে প্রসন্ন হাসি মুখে বিদায় নিতে নীরবে, আমাদের মনে হতো তিনি বুঝি আমাদের নন। ঈশ্বর হয়ে তিনিও ছেড়ে দিয়েছেন আমাদের। তিনি আর্তনাদ না করলে আমাদের কান্নায় তার কাঁদা হতো না, আমাদের রক্তে ঝরতো না তার বুকের রক্ত। মানুষ ঈশ্বরকে হত্যা করল, মানুষকে বাঁচিয়ে দিলেন ঈশ্বর। মানুষ ঈশ্বরকে দিল নশ্বরতা, ঈশ্বর মানুষকে দিলেন অমরত্ব। ঈশ্বর মানুষ হয়েছেন, এবার মানুষ ঈশ্বর হবে। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी, ना रोक ही कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ देते सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। Hi, I'm Kahini De from class 7A and today I'm going to perform the song तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। जीने के लिए
दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। वो मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हूँ हैरान हूँ मैं। थैंक यू। It's easy if we all
am Prakya Bhaumik from class 9B and I am going to present to you a song by Arijit Singh. You're broken down and tired of living love on a merry-go-round, and you can find the fighter, but it's in you, so we gonna work it out. Move mountains, we gonna walk it out. Mountains, and I'll rise like the day. I'll rise unafraid.
Good evening, everyone. In this pandemic situation, we are all fighting against COVID-19, and students, you are also fighting, and you are doing well about the academic. So anyway, after that, finally we have organized our annual function, and for that reason, first of all, I would like to thank our honorable chairman sir, director madam, and also I would like to thank for the spectacular speech of our chairman sir. I would like to thank also our respected principal sir, and also I would like to thank the teachers who have taken the initiative, and also they have supported the students to make it success. Of course, I would like to thank our students, beloved students, and also the parents. With their effort and support, we have made it success. Thank you to all who have organized this program and make it success. Jai Hind, and salute to all the members of Sudhir Memorial Institute. Thank you. We shall